Kung dugay kay syato na basong tagayon. Kalamig gayon di mo bukugon, may pa imong tinai ipagkapon. Nga aron di ka magsigig palagi, basin dili ka makaabutaw 97 sa langit sa bapre. Bawal dito ang sapermente, maayo untag mahilangit o kung maimperno. Siya kayod ka binugan niya atido, unsa man nahimat mon ka na kanakotahang ipalipan imong pagkaon malipay imong pamilya. Istorya nga di ka kabalibad, imo perme marundan, maskin bukidon syudad siya kapre, maskin kinsaman o lisod kayo pugnan, kay naandal na kining lingaw-lingaw sa tanan siya kapre. Tagay, pero pag hinay-hinay siya papre, kanang ginalit o ganunay, bisang usahay, walay patake makautang, basta ang imunon sa rami sa mahimot ang pag-amot-amot, magpinero papadili-dili, manggawas sa mga sapi, pag ang tagay kay magdami, kining na andan, pag higa lang magtapok-tapok, bubog ka manudili, ayaw pangitag samok, e padayo na lipad-lipay yung ipasa na ang tagay, kay mong mga barkada para mawala ang galaay, pag BI, dapat imuhang kontrolado, ang mga putong, dapat perminti lang kalmado, ibutang sa imong tumol ang imuhang giinom, ayaw sa imong utok ugman, pabiling hilom, kapag minaoy, kay magbisulda sa kagubot, kumaoy ka pre, sa among tagay, wak ilabot. Naay istorya nga di ka kabalibad, imo perme marundan, maskin bukidon syudad siya kapre, maskin kinsaman o lisod kayo pugnan, kay naandal na kining lingaw-lingaw sa tanan siya kapre. Nakasutanto, Jat mare. pati pag mga babae, tagay mare, akong mga hikala, dire, kay maglinaw-linaw daon, mubang ka daw si pare, naunsa na ne, dagkatong trabahoon, akong mga anak, akong tatong atimanan, akong lugoon, para dili na magkagidlay, manglungag pa ko, dito sa mong panimalay, okay lang unta, kung wala na kong trabaho, mubang ko sa inyo, ha, o kita magbibo-bibo, huna-hunaa, nga aduna mo'y pamilya, nagulat ko sa